गाइस, वेलकम टू माय चॅनल आणि माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आणि व्हिडिओ थोडा उशिरा आला त्याच्यासाठी मी क्षमस्व आहे, परंतु आमच्या मनातल्या राजाचं म्हणजेच आमच्या मंडळाच्या गणपतीचं जे आम्ही आगमन केलं त्या आगमनाचे काही अनुभव मी तुमच्यासोबत शेअर करत आहे। तर चला बघूया। शर्वाय महादेवाय ते नमः। नमस्ते भगवन् विश्वेश्वराय
महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमान महादेवाय नमः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माकराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। गन्धाकिनी सलिलचन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्य बहुपुष्य सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय रक्षावरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिवाय नमः शिवाय। वशिष्ठपुत्रोद्भवौतमाय गोविन्ददेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकोऽप्नोति शिवेन सह मोदते। वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कमणिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे पङ्कजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। नमस्तेस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमान महादेवाय नमः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माकराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्य बहुपुष्य सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय रक्षावरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिवाय नमः शिवाय। वशिष्ठपुत्रोद्भवौतमाय गोविन्ददेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकोऽप्नोति शिवेन सह मोदते। रघुनन्दन रघुरघुनन्दन रघुवर सेवन रघुपति चायन शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन शरपरिलङ्घन रघुनन्दन रघुरघुनन्दन रघुवर सेवन रघुपति चायन शतयोजन शतशतयोजन शरधि
शरपरिलङ्घन मे हरिभाजन हरिभाजन हरिमदभाजन दशमुखकम्पण बडवाकृत बडवाकृत बडबाणलकृत बहुभस्मार्चन जय केतन जय जय केतन जय हय प्रापुन जय मिडदापुगनी रघुनन्दन रघुरघुनन्दन रघुवर सेवन रघुपति छायन शतयोजन शतशतयोजन शरधियोजन शरपरिलङ्घन हरिभाजन हरिभाजन हरिमदभाजन दशमुखकम्पण बडवाकृत बडवाकृत बडबाणलकृत बहुभस्मार्चन जय केतन जय जय केतन जय हय प्रापुन जय मिडदापुगने वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशुनापति वन्दे सूर्यशशाङ्कपरिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः नमस्तेस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतान् नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माकराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरनाथ महेश्वराय मन्दारपुष्यगौपुष्यसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः
राजाची ह्याच नवीन व्हिडिओसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा. बेल आयकॉन विसरू नका, नाही तर नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन येणार नाही. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय.